Muy bien, lección 49, direct object and direct object pronouns o objeto directo y pronombres de objeto directo. So ano ba yung direct object? So yung direct object, ito yung noun o pangalan na direktang tumatanggap ng kilos or action of the verb. 'Di ba, ang subject, siya yung gumagawa ng action. Yung verb, yun yung ginagawang kilos. Ano yung ginagawa? And yung direct object, sino o ano ang ginawan ng action. Kumbaga, the recipient of the verb or the action. Okay? So for example, Sandra tiró la pelota. Tirar, the verb tirar means to throw, ihagis, batuhin. So Sandra threw the ball. Inihagis or binato ni Sandra ang bola. So yung verb ay tiro, preterit yon ng tirar. Ano yung inihagis? Yung la pelota. So si Sandra ang subject, yung binato, yung tumanggap nung action nung pagbato ay la pelota. Yun yung tinatawag natin na direct object. Kumbaga yung object na tumanggap ng kilos ng subject. Okay? Dapat mahalaga to. Mahalaga yung matandaan yung direct object. Kasi yung susunod nating lesson, indirect object. So kailangan nyo munang maunawaan, ano ba yung direct object? Ito yung tumanggap ng kilos ng subject. Another example, llamaron a mi papá. They called my father or my dad. Tinawagan nila ang papa ko. So the verb is llamar o llamaron, preterit ng ellos, ellas. Sino yung tinawagan o tumanggap ng action o yung tinatawag nating direct object? Mi papa. So, ano naman yung direct object pronoun? Napag-aralan natin yung pronoun ay humahalili o nagsasubstitute sa noun. So, ito yung pumapalit sa direct object. Direct object pronoun. Dapat malinaw sa inyo yung pagkakaiba ng direct object at direct object pronoun. So, kumbaga, imbes na ulit-ulitin mo yung noun, for example, binato niya ang bola. Pagkatapos ay sinipa niya ang bola. At pagkatapos ay ipinasa niya ang bola sa kasama niya. O diba puro bola, bola, bola. Bakit hindi mo na lang sabihin, binato niya ang bola, sinipa niya ito, pinasa niya ito. Ayun, kumbaga yung ito, yun yung direct object pronoun. Okay? So sa English, kapag nilagyan natin ng direct object pronoun at sa Tagalog, instead of saying Sandra threw the ball, sasabihin natin Sandra threw it. O tinapon niya ang bola, tinapon niya ito or inihagis niya ito, yung ito. Yun yung direct object pronoun. Or sa another example, they called my dad or my father, so isa-substitute natin ng him o tinawagan nila siya. So yung him at siya, yun yung direct object pronoun. Ngayon, ano ba yung mga direct object pronouns sa wikang Kastila o sa Spanish? So yung first person, ang first person ang ibig sabihin niyan, yung speaker o yung mga speaker, yun yung subject. Okay? Yung second person, meron silang kausap. 'Di ba? Yung kausap nila. Kausap nung first person, yun yung second person. Yung third person, may pinag-uusapan silang tao o mga tao. Okay? Dapat alam niyo yun. First person, second person, third person. So ano ba yung mga direct object pronouns sa Spanish? Kalimutan niyo muna yung mga napag-aralan natin na gustar pronoun, di ba? Yung reflexive pronoun, wag niyo munang ihalo dito. Iba to. Okay? Direct object pronouns, ang first person, me, te, then yung third person, lo, la, kung him or her, or kung lalaki or babae yung bagay, nos, os, for vosotros, no? Los, las, for you, plural, marami kayo, or sila, los, las. Depende kung
masculine or feminine. So lo, la, and their plural forms also replace things and animals. So yung los at las hindi lang sa tao, kung pwede, pwede rin siya sa mga bagay or mga hayop. So again, me, te, lo, la, nos, os, los, las. So again, me, te, lo, la, nos, os, los, las. Doon sa example natin kanina, yung unang example, Sandra tiró la pelota. Inihagis ni Sandra ang bola. Pag gusto kong sabihin, inihagis ni Sandra ito, or itinapon niya ito, Sandra threw it, yung bola, la pelota ay female. Female singular. So, kung titingnan natin dun sa kanina, female singular. So, kahit bagay, basta babae, la. So, ilalagay mo yung la, isa-substitute mo yung la for la pelota, ilalagay mo sa unahan. Sa unahan ng conjugated verb, hindi pagkatapos, sa unahan. So, Sandra la tiro. Mali yung Sandra tiro la. Mali yun, ha? Sandra la tiro. Ilalagay mo siya lagi pag bago yung conjugated verb. Doon naman sa pangalawang example, llamaron a mi papá. So, el papa, singular, masculine. So, isa-substitute natin yung direct object ng direct object pronoun. Yung singular masculine ay lo. So, lo llamaron. Again, ilalagay mo yung direct object pronoun sa unahan ng conjugated verb. Lo llamaron. Okay? So, bigyan ko kayo ng mga examples, specific examples sa bawat direct object pronoun. So, me, no? For example, me, very easy. Kung ako yung tinawagan ni Ana, Ana me llama. Hindi Ana llama me. Mali yun, ha? Ana me llama. Tinatawag ako ni Ana. Hindi ako nag-uutos, ha. It's a statement. Kasi iba yung yamame, tawagan mo ko. So it's an command form. Iba yung ibang topic yon. Pero pag sinasabi mo lang ng isang pangungusap or statement, Ana me llama. Kung ako ang receiver ng action. For te, pag gusto mo sabihin nakikita kita, no? Ang tumatanggap ng action ay ikaw, informal. Te veo. Veo is from the verb ver, to see. Okay? Te veo. Ilalagay mo sa unahan yung te. Pag naman bagay, no? Tulad nung sabi ko sa inyo kanina, pwedeng tao or pwedeng bagay, lo or la, singular. So, veo el libro, nakikita ko ang libro. Pag gusto kong sabihin nakikita ko ito, I see it. El libro, isa-substitute natin siya sa lo. Kasi singular, masculine. Lo veo. Pag naman feminine, singular, for example, la mesa, no? Feminine, so limpio la mesa, magiging la limpio. Pag gusto kong sabihin, from nililinis ko ang mesa to nililinis ko ito. Ayun, magiging la limpio. Again, ilalagay mo sa unahan before the conjugated verb. Kapag naman nos or tayo or kami ang recipient ng action, o if you wanna say tinutulungan kami or tayo ng guro, el profe nos ayuda. Lalagay mo yung nos sa unahan. For vosotros, no, kayo, informal sa Espanya, os llamo mañana. Tatawagan ko kayo bukas. For los las, again, los las is for kayo, plural, formal and informal sa Latin America, or sila, no? Leo los libros. So yung los libros ay masculine at plural, so magiging los lang siya. Los leo. Compro las flores, the flowers, babae yan, plural. So yung las flores, isa-substitute natin siya ng las. Compro las flores, magiging las compro.
Okay? So, ito yung ilan sa mga rules ng direct object pronoun placement, yung paglagay. Kanina sinabi ko sa inyo, di ba? Rule number one, makinig ha. Rule number one, before a conjugated verb. Kung iisa lang ang verb sa pangungusap, no, ilalagay mo ang direct object pronoun sa unahan ng conjugated verb. For example, binibili ko ang libro. Pag gusto kong sabihin, binibili ko ito ay buy it. So, compro el libro, yung el libro magiging lo compro. So, isa-substitute mo yung el libro to lo. Llamaron a Maria. O, magiging la llamaron. Kapag kinonvert mo na yung tao, no, sa direct object pronoun, hindi mo na kailangan ng a. Hindi mo sasabihin la a llamaron o llamaron a la. Mali yun. Aalisin mo na yung a pag kinonvert mo na siya sa direct object pronoun. So, la llamaron. Leo los libros. Binabasa ko ang mga libro. Pag gusto kong sabihin, binabasa ko ang mga iyon o ang mga ito, magiging los leo. Any questions dito? Clear naman siya, no? Okay. Next. Paano naman kapag may dalawang verb? Okay? Pag may dalawang verbo o action word, for example, voy a comprar el libro. 'Di ba yung boy ay, ano yung boy? 'Di ba to go, ir. Yun yung conjugation ng ir, 'di ba? Yung boy. Boy a, no, I'm going. At may isa pang verb, comprar, bumili o bilhin, to buy. Paano pag dalawa at kailangan mo ng direct object pronoun? So pag gusto kong sabihin voy a comprar el libro, pag gusto kong in-convert, I'm going to buy it, ilalagay mo yung lo, dalawang option. Again, pag dalawa ang verb, no, isang conjugated at isang infinitive na hindi kino-conjugate, ilalagay mo yung direct object pronoun, dalawang option. Pwede sa unahan, lo voy a comprar, or kung trip mo sa dulo, ikakabit mo yung direct object pronoun sa second verb na hindi kinonjugate. Voy a comprarlo. Nakakabit. Walang space. O, another example. Quiero llamar a Maria. Gusto kong tawagan si Maria. Pag gusto kong sabihin, I want to call her, gusto ko siyang tawagan, dalawang option. Isa-substitute mo muna, Maria, singular feminine, so magiging la quiero llamar, or second option, quiero llamarla. Both ng option, both ng form ay correct. Okay, same meaning lang yan. Understandable yan sa lahat ng Spanish speakers. Ang nagbago lang yung placement. Klaro? Clear? Malinaw? Next. Paano naman kapag yung present progressive? Diba napag-aralan natin yung estar plus gerund? Sino na ang nakalimot? Diba? Yung, for example, gusto ko sabihin, binabasa ko ang libro ngayon. Gusto ko siyang i-convert, I am reading it. So, dalawa rin ang option. Lo estoy leyendo or estoy leyéndolo. Pero lalagyan mo ng asento sa third to the last syllable para ma-preserve yung accent ng leyendo. Okay? So lalagyan mo ng accent mark 'yon. Estoy leyéndolo. Kapag ilalagay mo sa dulo yung direct object pronoun. Pero pag trip mo sa unahan, no need na maglagay ng accent mark. Another example, estamos viendo la película. Pinapanood namin ang pelikula. Pag gusto kong sabihin pinapanood namin ito, so la película, feminine, singular, I would say, la estamos viendo or estamos viéndola. Para ma-preserve yung tamang pronunciation, lalagyan mo ng accent mark o tilde sa third to the last syllable. Okay? So again, review natin. Me, te, lo, la, nos, os, los, las.
Again, me, te, lo, la, nos, os, los, las. So, sige nga, I'll give you 5 minutes. Ilagay ninyo ang tamang direct object. So, for example, limpias la cocina, nililinis mo ang kusina. Pag gusto mong sabihin, nililinis mo ito, la limpias ang tamang sagot. Sige po, 5 minutes. Okay, let's answer. Sige, one by one. Sagot na lang po kung ano yung tingin nyo ay tamang sagot. Number one, Leo el libro. Ano ang tamang sagot? Lo leo. Lo leo. Muy bien. Número Lo dos, leo. Veo a La Ana. veo. La veo. Ana. La veo. Wala nang aana ha. Pag La, kinonvert mo na sa ah, direct object pronoun, wala na yung aana. la veo. La veo. Okay. Tres. La veo. Número Nos tres. compramos. Nos compramos. Las compramos. Muy bien. Número cuatro. Las compramos. La escucho. La escucho. Cinco. La, Lo llamo. Lo llamo. Seis. los visitamos. Muy bien. Los Correcto. visitamos. Siete. Él la compra el carro. La compra el carro. ¿Mm? Ella lo compra. Ayun, ella lo compra. So yung subject muna, kung merong ano yan, kung merong personal pronoun, tapos merong verb, ilalagay mo siya sa gitna. Yung personal, yung subject muna, yung personal pronoun. Tama ba? Personal pronoun, o tama. Ella lo compra. Okay? Ocho. Nosotros las miramos. La Wala. La película. miramos. Nosotros la miramos. Ayun, nosotros la miramos. Singular. Ah, Okay? Singular lang siya. Hindi siya las. La lang. Nueve. Tú las comes. Tú las comes. Okay? Yes. Las busco. Las La- busco. las busco. Las Llaves. busco. Wala nang las llaves. Llaves. Pag sinabstitute mo na, Las busco. alisin mo na yung noun. Las busco. 11. Ano sila? La conozco. La conozco. Muy bien. 12. Ellos les venden. Los venden. Muy galit ka. Ellos los venden. Tama po, los venden. Tama. Venden. Muy bien. 13. Abra. La abres. 14. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos. 15. La necesito. La necesito. necesito. Oh, ang bilis nyo makagets ha. Kami dati, ang hirap. Siguro kasi dahil hindi kami pinapaliwanagan ng Tagalog dati. Sa YouTube lang kami, tsaka mga librong English eh. Pero ang bilis nyo matuto ha. Okay, sige nga, sabay-sabay natin sagutan. Ito naman. Ayan, hindi. Yan pala yung ano, no? Answers. Okay, screenshot nyo na lang, no? Kasi marami pa tayong pag-uusapan. Next. Dalawang verb naman. Paano pag yung isa ay conjugated verb at isa ay infinitivo? So for example, limpias la cocina. So dalawang option, di ba? La vas a limpiar o vas a limpiarla. Sige, bigyan ko kayo ng 4 minutes lang para assess nyo lang yung sagot. Then mamaya sabay-sabay nating sagutin. So again, 2 options ang pwede dyan. Pwedeng pronombre antes del primer verbo o pronombre unido al infinitivo. Okay na ba? Sige, sabay-sabay natin sagutan. Meron pang isa eh. Ano lang,
Kumbaga, active recitation. Number 1. Ano ang tamang sagot? Voy a leer el libro. Lo voy a leer. Okay, so 2 options. Lo voy a leer or Or Voy a leerlo. voy a leerlo. Muy bien. Siguiente. Quiero comprar la casa. lo quiero comprar. La quiero comprar or Quiero comprarla. Quiero comprarla. perfecto. Next, vamos a visitar a Carlos. Nos a visitar. Hmm? Lo vamos a visitar Lo vamos a o visitar. vamos a visitarla. Visitarlo. Ayun. Careful ha. Pwede kayong maka-offend. Let's say, Carlos ang tinutukoy mo, bigla mo sinabing la. Careful. Meron na o-offend dyan. Okay? Lo vamos a visitar o vamos a visitarlo. So again, i-identify ninyo sino ba yung tumatanggap ng action. In this case, sino ba yung binibisita? Yun yung direct object. Doon mo ibabase kung ano yung direct object pronoun. 4. Necesito estudiar la lección. Necesito estudiar. Ha? O estudiar la. Ano yung answer mo, Bradan? Lo necesito estudiar. La lección, feminine, singular. Ano yung direct object pronoun ng la lección? La necesito estudiar. Ayun, Bradan, la lección, babae, so la. Yun lang nga pala. La necesito estudiar or necesito estudiarla. estudiarla. Ayun, okay? Next, ella va a preparar la comida. Ella la va a preparar. Okay, or Ella Prepararla. va a prepararla. okay, so again, ella la va a preparar, so before the first verb, or ella va a prepararla. Okay? Next. Quieren Quieren ver la película. Pag gusto ko sabihin, gusto nilang mapanood ito. nos quieren Again, ano ang direct La object? quieren La ver. película. La película. Singular, feminine. La quieren ver. quiero Ayun, Quieren la ver. quieren ver o películas. quieren verla. La Okay. película. Next, 7, voy a llamar a María. La voy a llamar. La voy a llamar o Voy a llamarla. Voy a llamarla. voy a llamarla. Next, podemos abrir la puerta. La podemos Podemos abrir. La podemos abrir or Podemos abrirla. Podemos abrirla. podemos abrirla. Vas a vender el carro. Lo vas a vender. Lo vas a vender or Vas Vas a a venderlo. Venderla. vas a venderlo. venderlo. Muy bien. 10, necesitamos comprar las flores. Las necesitamos. Las comprar. necesitamos comprar. Las necesitamos comprar or Necesitamos Necesitamos comprar. comprarlo. Comprarlas. comprarlas. Necesitamos comprarlas. Flores. 11, Flores. Las voy a buscar. las voy a buscar or Voy a buscarlas. muy bien. 12, Ella la quiere escuchar. muy bien. Ella la quiere escuchar or Ella quiere escucharla. ella quiere escucharla. 13 Los vamos a invitar. or Vamos a invitarlos. muy bien. 14, La puedo usar. muy bien. Or Puedo usarla. Puede usarla. puedo usarla. 15, La van a limpiar. La van a limpiar. or
Van a limpiar. Van a limpiarla. Van a limpiarla. Muy bien. Yung lo at la, pwede rin yan pagkausap mo yung tao at formal. For example, may kausap kang matanda na babae. Gusto mong sabihin, tatawagan ko po kayo. O yun. So sasabihin mo, voy a llamarla. Pwede rin yun. Hindi lang siya he or she. Llamarla. Oo. Pagkausap mo lalaki na mas matanda sa'yo, o voy a llamarlo or lo llamo. Okay? Pag formal. Pero pag informal, voy a llamarte, o te voy a llamar, o te llamo. Okay? O, next, quiz number 3. O, ing, ito pala yung answers. Screenshot nyo na lang mamaya. Present progressive. O, sige nga, 5 minutes. Gusto ko kasi mahasa kayo dyan sa pagko-conjugate. O, paano naman pag estar plus gerundio, gerund? O, sige nga. Go. Me estoy leyendo. O, sige, sabay, sagutin na natin sabay. Number 1, estoy leyendo el libro. O, anong tamang sagot? Me estoy leyendo o estoy leyendo me. Ha? Lo estoy leyendo or Estoy leyendo me. bakit me? Ba't naging me? El Leyendo libro. Ay, estoy leyendo lo pala. Sorry po. Ayun. Kasi pag sinabi mong estoy leyendo, may binabasa ko sarili ko. Okay? Ay, apo. Okay, lo estoy leyendo or estoy leyéndolo. Huwag kayong malito kasi baka nalito ka dahil estoy, di ba? Hindi. Ang titingnan mo yung direct object, hindi yung subject. Yung tumatanggap ng kilos. Number 2, estamos comprando la casa. La estamos comprando. Or, Estamos comprándola. muy bien. 3, Estoy visitando. Estoy visitando. lo estoy visitando or Estoy visitándolo. estoy visitándolo. So no, don't forget, may accent dun sa tan. Visitándolo. Okay, third to the last. 4, está estudiando la lección. La está estudiando. La está estudiando or Está estudiándolo. Estándola. Está Está estudiándola. estudiándola. está estudiándola. Perfecto. 5, Ella está preparando. okay. Again, pag may subject like él, ella, usted, afternoon, Ay. bago yung first verb. So, ella la está preparando Está preparando. or Está preparando. Ella la está preparándola. oh, na doble, isa lang. Pili ka lang. Ay. Ilalagay mo ba sa unahan o sa dulo? Ella está preparándola. Ella está preparándola. Yan yung medyo nakakalito sa una. Ella está preparándola. Oh, next, 6. La La están están viendo. viendo. La están viendo or Están La viéndola. están Viéndola. o están viéndola. Isa lang, Brad Christian, ha? La están viendo o están viéndola. 7. Lo estoy llamando. La estoy La llamando. estoy llamando. Or Estoy llamándola. estoy llamándola. Ay, 8. hindi nga pala. Estamos La abriendo. estamos viendo. La estamos abriendo or Estamos abriéndola. muy bien. 9. La estoy buscando. Saan ka na ba? Ay, okay. Asan na ba tayo? 11. 9. Number 9. Nine. Lo Lo estás vendiendo. or Estás vendiéndolo. estás vendiéndolo. 10. Las estamos Las estamos comprando. comprando. Las estamos comprando or Estamos Estamos comprándolas. comprándolas. estamos comprándolas. 11. Las estoy buscando. Las estoy buscando or Estoy buscando. Estoy buscándolas. estoy buscándolas. 12.
Ella la está Ella la escuchando. está escuchando. Ella la está escuchando or Ella Ella está está escuchando. escuchándola. La. ella está escuchándola. O 13. Los estamos Los invitando. estamos invitando. Los estamos invitando Estamos or invitándolas. Los. Estamos Estamos invitándolos. estamos invitándolos. 14. La estoy La usando. estoy usando. La estoy usando or Estoy Estoy usando. usándola. Usándola. estoy usándola. 15. La están La están limpiando. limpiando. Or Limpiándola. Están Están limpiándola. limpiándola. muy bien, ang gagaling nyo na. Ayan ang answers. Screenshot nyo na lang. Okay. Sige, pakinggan nyo to ha. Ano ba yung tinatawag natin na leísmo? Okay. Mute ko lang kayo ha. Parang may traffic doon kay Brad PJ. Nasa ka ba, Brad PJ? Okay. ¿Qué es el leísmo? Ito yung term na to. Leísmo, sa ibang mga bansa, instead of law or la, mas ginagamit nila yung le. No? Sa indirect object pronoun, kung nag-advanced study na kayo, le talaga. Pero meron sa ibang mga bansa, kahit direct object lang naman, no? Kahit direktang tumatanggap ng action yung tinutukoy mo, instead of law or laws, ang ginagamit nila ay le or les. Especially sa Espanya. Yun yung tinatawag na leísmo. Mahilig sila sa le. Ayaw nila ng law. Pero meron din kasing ibang mga lugar sa Spanish-speaking countries para mas trip nila yung le. For example, instead of saying lo llamo, gusto nila sabihin le llamo. So may mga ganun. Observe nyo na lang yung mga kausap ninyo kung nagleleísmo ba sila or hindi. So again, for example, instead of lo llamo, which is the grammatically correct format, minsan trip nila le llamo, especially sa Spain. No, pag-usap mo yan si Hermano Javier, no, from Madrid, from Barcelona. Ayun. So instead of lo llamo, they would use le llamo. Okay? So ginagamit lang naman yung le for for masculine sa ibang mga bansa. Accepted naman yun ng Royal Academy of Spanish or yung parang governing body na ano ba tawag dito? Na nag-aayos or nag-administer ng mga Spanish words sa Spain. So accepted naman yung le, no? For example, le llamo, le veo. Pero ano lang yun nagre-refer lang yun sa lalaki na tao. Pag sa Spain, kahit bagay or babae, dapat lo or la. So hindi mo pwedeng sabihin leya mo pag babae ang kausap mo, dapat laya mo pa rin pag formal na babae ang tinutukoy. Okay? So ano lang 'yun, patalastas lang na minsan baka may ma-encounter kayo, ang gagamitin niya leya mo mas tarde o baka 'yun, ginagamit niya yung lehis mo. Okay?